ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସାଂସଦ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ବାଜିରାଉତ ଫୁଟବଲ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାସବିହାରୀ ବେହେରା, ସରୋଜକାନ୍ତ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 32ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପପୁଲାର କ୍ଲବ ନରଣପୁର ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡିଚାପଡ଼ାକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ପପୁଲାର କ୍ଲବ ନରଣପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗର ତରଣୀ ସେନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଷ୍ଟକ୍ରୀଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ଖେଳ ଏହି ସାରଙ୍ଗଧର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ शुभारंभ होता। आज तार उद्यापन आज उद्यापन उत्सव आम गहन असिस्टांट कलेक्टर कामाक्षानगर रासबिहारी भाई, शरद भाई, विभू भाई एवं सम्मान्य समस्त वरिष्ठ व्यक्तिगण एवं सामने आज उपस्थित समस्त सम्मानित बंधुगण एवं उभय खेलीबृंद एवं कामाक्षानगर समस्त गण्यमान्य व्यक्ति समस्त नववर्ष शुभेच्छा। जहा बहुत भल लगे खेलटी सुंदर भाव श्रृंखला सही से उभय दल खेल मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दिन किभली भाव ये फुटबल आज जो खेल मैंने भाग नहीं उभय पक्ष खेला सुंदर खेल प्रदर्शन करते। गोटे कथा मुझे चाहे एठी जो खेलने को अनुरोध करी से बॉल टी बहुत जो रिसीव कर जो व्यवधान बहुत किंतु जिते आप बॉलटा भल भाव रिसीव करेंगे माने गोटे मीटर बाहर कर छाड़देवे कृतकृत तेणु खेलटा को आगे समस्ते एम शॉट के मन इच्छा एम शॉट मार्चन किसी लाभ हम कारण ए समस्त खेलाड़ी प्रत्येक मुहूर्त ये क्रिकेट खेल नहीं से बॉल आस जन बैटिंग कर बॉलटा गले जहाँ से फिल्डिंग कर प्रत्येक मुहूर्त बॉल तुम पाक आसपे से समस्ते से सजग रहा दरकार। मु आशा करुच्ची शुणिली ये आज जी चैंपियन थे विजय लाभ कले विगत दिन से चैंपियन होते मु आशा रखी निश्चित भाव से भाव संबलपुर में आउ थे से विजय धारा को अतुट रखिए। भारत माता की जय।